Golden bedsheet. पहले आप ट्राई करना। क्वांटिटी जरूरी है भाई। क्या हुआ ना? सॉरी
पुलिस तो दो दो है ना, दो तीन 한별 드시면 बिल तो वही देगा, मैं दूंगा 30,000 रुपये।
Hello everyone, welcome to Drama Cafe Rooftop. Happy hour, 10% discount. Please come and visit Drama Cafe Rooftop. अबे जूते वगैरह Living room was also nice.
언니 라면 김밥. I don't wanna tiptoe, but I don't mind. We can be friends. I got to just Ini sampai tidur dulu lagi kan. 나도 세상 1위다. Hello.
양채 아니 마동 알려 Open din siya, banda basta. Isipin ko kahit musiting kasi ako वो इधर हो जाता है कोई बात नहीं बता देते हैं पहले